Mag-istorya ta aning calibration solution og sample. Ang calibration mao ni ang atong 10 ppm, 100 ppm o 1000 ppm. Unya kani mga atong sample or pwede rin nga mao ni ang atong QC check. So kintahay mao ni ang atong calibration solution 10 ppm, 100 and 1000. So kung walang problema in terms of interference, 1 ml of ISA ra ang atong ibutang kada 50 ml of the calibration solution. So ang atong sample solution, maupod ang atong treatment, 50 ml with 1 ml ISA. Naapoy case where nag-require og 2 ml ng ISA. So dapat pareho sila og treatment. So 50 ml of the calibration solution, 50 ml po of sample plus 2 ml of ISA. Pero in case where na ay daghang interference nga nag-require og kanang nga ang sample solution be added with a buffer nga 50-50 sila. If the buffer nga 50-50 sila. So 50 ml of the sample and 50 ml of buffer. Siguro sa calibration solution ingana pa atong treatment nga 50 ml of the calibration solution and 50 ml of buffer para dili ba diluted, dili pwede nga ang atong sample ingon ani ang atong treatment 50-50 pero ang atong calibration solution 50:1 ml. Dili siguro pwede. Dapat pareho sila.